Hola, buenos días, buenas tardes a todos. As we do every week, I'm going to record what we covered last Tuesday. So first of all, I'm going to share my screen. That's it. And hopefully I will be able to see. Oh, it's here, sorry. Okay. So this week, in week 5, la semana 5, we were talking about quiero conocer el mundo hispano. I want to know the Spanish speaking world. So we started as usual revising what was covered in Semana 4, week 4. Week 4, we did a lot of verb conjugations. So in week 5, I created this small exercise to revise the uses of to be and the conjugation of to be. Yeah. So yo soy, tú eres, él o ella, usted es, nosotros o vosotros somos, vosotros o vosotras sois y ellos, ellas, ustedes son. So the exercise consists in writing the right form of the verb to be in the sentences. For example, number 1, número 1. El sushi, this is él o ella o usted, third person. El sushi es japonés. Nosotros, nosotros somos estudiantes. Ellas son irlandesas. Yo soy la profesora. Julia, she, ella. Julia es estudiante de ingeniería. El español, it. El español es fácil. Tercera persona del verbo. ¿De dónde eres tú? Where are you from? Yo soy española. The conjugation that has more examples of verbs is this are conjugation. So we have the endings here. O is for I, as is for you, singular, a is for he, she, o usted, formal. Amos is we, ais is you, plural, and is they. How do we conjugate? In all these examples, we have to remove the AR form of the infinitive that represents, is the ending for the infinitive. And then we conjugate the verb using these endings. For example, trabajo, this is I. Trabajas, and we study the question, ¿dónde trabajas? Trabaja él o ella, he or she, trabaja en un restaurante. Trabajamos, we, trabajamos, trabajáis y trabajan, would be for they. Same for estudiar, estudio, estudio ingeniería, estudio química, estudio empresariales. Estudias, ¿qué estudias? You. Estudia, he or she. Juan estudia ingeniería, pero María estudia biología. Amos, we, estudiamos, nosotros estudiamos en DCU. Estudiáis, you plural. ¿Dónde estudiáis? Estudiamos en DCU. And
ellos o ellas estudian. So we played a little bit with these endings, making questions and replying questions. But before doing that, we just correlate each verb with the right number, with the right sentence. For example, jugar a videojuegos el fin de semana. That makes sense. To play video games during the weekend. Trabajar el fin de semana. Trabajar the weekend, during the weekend. Estudiar español. Hablar español. O hablar otros idiomas en casa. To speak other languages at home. Cocinar platos exóticos. Escuchar música latina o escuchar a la profesora. Bailar música latina. Visitar lugares históricos. Preguntar a la profesora. So these are all sentences that make sense. If I want to ask you if you do any of these activities, I need this ending, AS, as. ¿Juegas a videojuegos el fin de semana? ¿Trabajas el fin de semana? ¿Estudias español? ¿Estudias empresariales? ¿Estudias ingeniería? If I reply to these questions, no estudio ingeniería, estudio química. I need the I form. ¿Hablas otros idiomas en casa? No hablo otros idiomas en casa. O sí, hablo otros idiomas en casa. Hablo español y griego. ¿Cocinas platos exóticos? Do you cook exotic dishes? Sí, cocino platos exóticos. O no cocino platos exóticos. ¿Escuchas música latina? Sí, escucho música latina. Escucho a Ricky Martin, por ejemplo, o escucho a Amalia, o escucho a diferentes cantantes. ¿Escuchas a la profesora? Sí, escucho a la profesora en la clase de español, o no escucho a la profesora. ¿Visitas lugares históricos? Sí, visito lugares históricos en mis vacaciones, during my holidays, o en el fin de semana, the weekend. ¿Preguntas a la profesora? Sí, pregunto a la profesora si no comprendo, if I don't understand. We did exactly the same with this other group. This is the second group, So you see there are many different verbs that we already studied that have this ending. Leer, comprender, querer, tener, ver. Again, we started making sentences to making sentences that make sense. Por ejemplo, leer correos electrónicos. I can read emails. Leer cómics de manga. These manga books. Querer, comprender, to understand, comprender a la profesora cuando habla. Querer, ir de compras el fin de semana. To want or to wish, to want to go shopping during the weekend. Tener, to have. Tener correo electrónico. O tener Netflix. Es una pregunta. ¿Tienes Netflix? Sí, tengo Netflix en mi ordenador. Ver series de Netflix. To look at, to watch. Series de Netflix. Netflix, serials in Netflix. Yeah? So again, we ask our partner questions using the you form, you singular form, es ending.
If you look at the endings here, they are very similar to the other group, but the main difference is in this group, the prevalent vowel is E in English. So O, S, E, hemos, eis, en. Whereas if you remember the endings in the other group, the vowel that is in the endings of the verbs is a en español. O, as, a, amos, ais, an. O, es, hemos, eis, en. So if I want to make questions, I would use this, es. ¿Lees correos electrónicos? ¿Lees cómics de manga? ¿Comprendes a la profesora cuando habla? ¿Quieres ir de compras el fin de semana? And we studied last week that career is slightly irregular because this E changes to IE. Quiero. Tener is the same. This E also changes to IE. So, tienes cómics de manga, tienes correo electrónico, tienes Netflix. If I reply with tener, yeah, I can use the O ending, but the I person is irregular, and I would say tengo. Tengo correo electrónico, tengo Netflix, tengo cómics de manga. Ver series de Netflix. ¿Ves series de Netflix? Sí, veo series de Netflix. O no veo series de Netflix. This group, we're going to leave it for next week. So now we know the verb querer, that as we explained is for this group, ES group. So we have all the endings for this group that we just explained, O, S, E, hemos, eis, en. But also this verb is slightly irregular because this E in the infinitive, in the stem of the infinitive, changes to IE. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. We and you never changes. It's always the stem that we have in the infinitive, that is querer. Okay, so let's see what you understand from these words. Los paisajes. Número 1, scenery. El arte. Número 7. O el arte es número 10. La comida es el número 5, food. Los monumentos, el número 1. Aquí tenemos Machu Picchu en Perú y otro monumento, la Sagrada Familia en Barcelona. El fútbol es el número 5. Las ciudades, Barcelona es el número 10. Las tapas, número 6. These tapas are these small portions of food that we normally eat in Spain. Las playas es el número 8. La música es el número 9. Y aquí vemos a mariachis. I'm not sure if you're familiar with these guys that play guitar, love songs to girls when they want to engage with them. Y número 4, por ejemplo, la música del flamenco, que es típica del sur de España. So again, we were asking each other, ¿qué quieres conocer del mundo hispano? ¿Qué quieres conocer del mundo hispano?
We replied, quiero conocer la comida o quiero conocer la gente. La gente is people, la gente. Quiero conocer las fiestas. Quiero conocer las tapas o quiero comer, to eat. Quiero comer las tapas. Quiero conocer los bailes, por ejemplo, el tango. Quiero conocer la música. Quiero conocer las playas. Quiero conocer las ciudades. Quiero conocer los museos. Quiero conocer los idiomas, the languages, because there are different languages in the Spanish speaking world. So this got us to the article de. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice el artículo de en español? Tenemos masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. El masculino singular, la femenino plural, los masculino plural, las femenino plural. So this is more difficult than in English because you only have one form for regardless whether the word is feminine, masculine, singular or plural, but in Spanish it's not like that. If you want, you can do a little bit of practice making these words here in the masculine form, singular and plural, and in the feminine form, singular and plural. Por ejemplo, el museo, los museos. La comida, las comidas. La lengua, las lenguas. El mensaje, los mensajes. AG, we saw last week that is masculine ending. El libro, los libros. La noche, las noches. El idioma, los idiomas. El diccionario, los diccionarios. El trabajo, los trabajos. El vino, los vinos. La guitarra, las guitarras. La película, the film. Las películas. La clase de español, the Spanish class. Las clases de español. El baile flamenco, el baile tango. Los bailes. So you can try to put the right article in the right word now. This is a feminine ending, la ciudad. Masculine plural, los museos. Femenino singular, la historia. El cine, femenino. La guitarra, femenino. La literatura, masculino. El teatro, femenino. La gramática. Gente, we can't really know whether this word is feminine or masculine with this E ending, but in this case is la gente. Femenino plural, las playas, la música, la comida, el arte, la revista, la naturaleza, los estudiantes. Okay, now we know qué quieres conocer del mundo hispano. So we're going to introduce you to this big Spanish-speaking world. For this, we have this long road that crosses from Alaska to Chile. It's called La Panamericana. So, la Panamericana es una importante carretera que recorre el continente americano, desde Alaska en el norte hasta Chile en el sur. Tiene 25.800 kilómetros y pasa por selvas,
jungles, desiertos, deserts, ciudades, cities, y montañas, mountains. So what we did in class was to find more information about 3 countries that are crossed by this long road, la llamada la Panamericana. Un país es Chile, otro país es Costa Rica y otro país es Ecuador. Chile, Costa Rica, ¿dónde está Costa Rica? Costa Rica y Ecuador, aquí. País número 1, su capital es Santiago, capital. Su lengua oficial es el español, official language. Su moneda es el peso, currency, la moneda, el peso. Y la población es de 16,5 millones. This is the population. Capital Santiago es Chile, Santiago de Chile. Más información de Chile. Su clima es seco en el norte, dry in the north, templado en el centro, mild in the center, y frío en el sur, cold in the south. Un producto importante, an important product in Chile, un producto importante en Chile, el cobre, copper. Un plato típico, la empanada, that is a type of pie. Lugares de interés turístico, places of tourist interest for tourists or for tourism. Los Andes, y Los Andes is all these range of mountains that go across the spine of South America. O la Isla de Pascua. And I don't know exactly where the Isla de Pascua is, but it's one of these little islands, La Isla de Pascua, in which you can see these huge totems from the prehistoric time. Okay, so that is our first country. So, segundo país, tenemos capital San José, lengua oficial el español, moneda el colón, población 4,7 millones, so it's a small country compared to los 16,15 millones de Chile. More information about this country, el clima es tropical. Un producto importante es el café, the coffee is an important product. Un plato típico es el gallo pinto, typical dish, el gallo pinto. Y lugares de interés turístico, el volcán Arenal y los parques naturales. And if there is one country that is really famous for natural parks, this is Costa Rica. So those 2 pieces of information belong to Costa Rica in Central America. So finally, we have another 2 that represent Ecuador, capital Quito, lenguas oficiales el español y el quechua. El quechua is the language that the people in this area spoken before the conquest, the colonization of conquest, or discovery of America by the Spanish people. Moneda, el dólar, so currency, dólar, población 14,6 millones. ¿Cómo es Ecuador? So, Ecuador tiene clima tropical en la costa, pero frío en el interior. So, it's tropical along the coast, but cold in the mainland. Un producto importante en Ecuador es el cacao. An important product, cacao. Un plato típico, el locro. Locro is a typical dish.
Y lugares de interés turístico, we cannot see them here, but maybe here, las Islas Galápagos that belong to Ecuador. And las Islas Galápagos are really famous for these long, big, huge turtles that are protected these days because otherwise they could disappear. So this is your homework for the next class. You have to think of a country or even your own country, because we have seen in the class, there is a lot of diversity in the class. So we have to tell a state, la capital. There is no need to make a complete sentence. So, capital, Madrid. Lengua oficial, por ejemplo, español. Or maybe there are two languages. Moneda, euro. Población, number of people that live in the country. Un plato típico, so a typical dish. Y lugares de interés turístico. So if I take the example of my own country, Spain, capital, Madrid. Lenguas oficiales, el español, el catalán, el vasco y el gallego. El español, it's spoken in the whole Spain. El catalán is spoken Cataluña, Valencia y Baleares. El vasco, it is spoken in this region, but it's not region, it's a comunidad autónoma. Y el gallego, it is spoken here, in Galicia. Un producto importante, el aceite, olive oil. Población, 47 millones de personas viven en España. Un plato típico, la paella. Y lugares de interés turístico, Costa Brava. So this is all this area here, Costa Brava. La Alhambra, that is an amazing Arabic palace in the south part of Spain, in the city of Granada. Y las Toledo, it's in the south part of Madrid. It's an amazing city to visit, full of history and full of monumentos. Y las Islas Baleares, here, very famous for tourists to go there to enjoy the mild climate, el clima templado, all year round. So you know what to do. If you have any problems in relation to everything we studied so far, you can knock on my door before the class next Tuesday, and I will try to solve all your queries and problems. I will send you now the video with all the information, PowerPoint, and also where you can find me. Okay, so muy bien. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Buen fin de semana.